पर्रीकर वो ये महान नाव येता ते काळान म्हणजे this generation and the generations to come, people will not forget this name. There are so many reasons, endless reasons for this name not to be forgotten. सगळे घरातली जाणटी मनोहर पर्रीकराचो उगडास करता, पैसे अकाउंटान येयले काय आणि अकाउंटान येवंक नाही जाल्या करता, दोन्ही वाटेन आपले 2000 येवंक ना म्हणटा मनोहर पर्रीकरान दिल्ले त्या टायमारसून आमची बायलां जी चुली कडेन वयता एवरीडे चूल चालू करचे पयलीं पैसे येयले म्हणटा मनोहर पर्रीकरान 1500 धाडले. मनोहर पर्रीकर त्या खातीर म्हणटा उगडास हो या मनशाचो या व्यक्तिमक अशी व्यक्ती जावन गेली की प्रत्येक मनीस जाणटो आसूं, एक बायल आसूं, जी काजारी बायल आसूं वा सिंगल लेडी आसूं, जो भुरगो फिजिकली एबल्ड आसूं, स्पेशल चाइल्ड आसूं, जेजी more than 80% फिजिकली डिसेबल्ड आसूं, स्पेशल एबल्ड म्हणटा आमी फिजिकली हँडिकॅप अशे तेंची पेरंट्स आसूं, ह्या मनशाक विसरोंक शकना. आनी लग्न जाता पळय तेन्ना घरांतली पेरंट्स आनी लग्न जाता ती ते चेडू आनी लग्न जाले उपरांत 1 वर्सा नंतर तेजो घोव हे सगळे तेजो उगडास करता की 1 लाख केन्ना येतलो पळय तो. आनी म्हाका दिसता त्या खातीर मनोहर पर्रीकर आमच्या घरान, आमच्या चुली कडेन, आमच्या लग्ना कडेन, आमच्या जाणट्या कडेन आयज पासून जिवंत आसा. He is still alive and we remember this great personality for his thought process, for his future thinking